हेलो हाय सांग मैंने केमिति अछंती। तो आज नव ब्लॉग को पुणी थोड़ा स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आज मु डिसाइड करिछि पहाड़ एरिया जंगल को जीवाई। एक्चुअली प्लान नथिला जीवाई किंतु सेपट एरिया दे काम करिया को जाते तो मु भाबिली सेमान सहित टाइक जाई टिके बुली दे आसीबा बोलिकी। तो फाइनली मु जीबी आ मो सहित जोड़ी रुहंतु। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हम आशा करुच्ची। हाँ आ गोटे कथा आपण मैंने मो ना जानते कि जानी ना मो ना है मिस्टर नाथन। तो क्या नाचो मैं तो फ्रेंड्स देखो तो खाऊंती फाइनली आम पहुँची जाइए पहाड़ ऊपर। ठीक है देखा कौन कौन खाऊच सी मुह लुचे की रोच रे भाई दिया ना तो समस्ते गाँ मान एमती जाऊ आनिकी खाती एटा खाई सारा पर ये गोटे कौन हणा अलड़ी भजा को आलू भजा आईटी आम सूरत भाई बस जो फिल्म दरकार मोटे आसंतु ये पुणी सबु फिल्म नुआ नुआ तुमको करके देबी और लाइक सब्सक्राइब करंतु मते ना ये पूरा माने काम आरंभ न होनी ये पानी पीलानी माने आर झूल बाहर पड़लानी। ये जने लंडा एबे वर्तमान खाई बसंती। तो फ्रेंड्स देखंतु ये गोटे मोर बहुत बड़ नेचर बहुत बढ़िया देखिया को एंटायर जो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मु आपन देखेबी टिके पहाड़ को जीवा आ बंशी जीवा आ डर भी नहीं सेपट आमर गोटे बड़ भाई बसची सब देखा ये भाई मन दुखर बसचे टिके पचार दबा आको कौन कौन मन दुखर बसचे खुशी रहती मन दुख नाही। अच्छा आज रो वीडियो विषय टिके कुह एडी कौन पई आछो कौन पई बसछ आज एटी कौन काम कौन हबो बारिया खुजबा कहलु मिले अन्ना नाही तार दांत मिलले विकिदा बारिया खुजिया पई आछो। हाउ भाई कहले कोन बारिया खुजिया पई आछंती किंतु एक्चुअली कथा सेया नुह एटी काम करिया पई आछो समस्त ना ना खाली देखा गले तो सेति भाई आ मिलबा पूरा देखन तो एटी बढ़िया नेचर अछि माने देखिया को बहुत बढ़िया लागुची सियाड पर जंगल रो जे बढ़िया अछि। एटी से माने सपट अछंती खाउछंती से माने एपटे गुटे कुडिया अछि। हेलो फ्रेंड्स आओ आज जो देखेली मु आउ थर बहुत जंगल आज माने गोटे जंगल को जीवा जंगल सारा देखेबी आज बाघ भालू तो बाहर भी तो नहीं किंतु जंगल बुलिया पई जीवा मो सांगरे भाई बहिंसी अच्छी सी मो सांगरे जीव आ सी मोर सिक्यूरीटी गार्ड हिसाब रे रहिबो से मते राइट हैंड मो से जंगल बुलेई कि मते देखेबो आउ एबे समस्त खाउछंती खाई साला पर काम स्टार्ट होबो। तो वीडियो लागि रहंतु निश्चिंत भल लागिवो। आज वीडियो टी इंटरेस्टिंग हम कहीं गोटे पहाड़ ऊपर आम आस पहुँचे जोटा कि गोटे दर्शन स्थान कहले चलो बहुत बढ़िया जगह माने ये पहुँचला बहुत शांति भी लगुच आसिक मैंने एत झाड़माड़ होती किंतु ये पहुँचला ठंडा लगुच आराम लगुच देखा कौन हो। तो फ्रेंड्स देखंतु भाई जन को काम कला बेले साप को मारी हाथ रे केमती धरछंती ताको केडे बड़ साप हलानी देखुना। तो फ्रेंड्स जेमिति मु आपण मान को कहितली आज आम जंगल जाई बुलिबा पई बोली आ फाइनली मु आज पहुँची जाई जंगल रे। तो देखंतु एटी भी मो पछरे गोटे बड़ गछटे अछि एटा गोटे आंब गछ एटा देखंतु। तो मु एटी टिके बसिछि आ फुल शर्ट भी पिंदिछि फुल पैंट भी पिंदिछि कहीं ना ये जंगल रे बहुत मशा अच्छी आ पोकजुक विभिन्न प्रकार माने विषाक्त जिनस गुड़ाक अच्छी। तो से मु फुल शर्ट पिंधि देछि आ देखा मु जंगल भितर भी अच्छी बुलिबा केमती कौन लगुच आ खरा तो नहीं टोटाली कहीं गछ जंगल सबुआड़े देखंतु एटा टिके ए जगह टिके सफा होइछे कहीं ना ए जगह भी गाँ लोक आसी काम दाम भी करती एपटे आ देखिए बुलिबा मु आपन को देखेबी वीडियो लगी रहंतु। तो फ्रेंड्स देखंतु
କେତେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗାଁ ମାନେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁପଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ନିଛାଟିଆ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ବି ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଆଜି ତ ଖାଲି ବୁଲିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏମିତି ନ ହଉ କିଛି ଭାଗ ଭାଲୁ ନ ବେଟୁର ଭାଇ, ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଯିବ ମୋର। କାହିଁକିନା ଏତେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ପୁଣି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସୁନସାନ୍। ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି, ମୋତେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି କ'ଣ ବାହାରିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କ ଆସିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍କ। ଏଠି ବୁଲୁଛି ଖାଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଗଛପତ୍ର ବି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଆୱାଜକୁ ଆଉ ଖାଁ ଖାଁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁଖଦାୟକ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିବା, କେତେ ଦୂର ଏମିତି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ରାସ୍ତା, ମୁଁ ଏଇ ଯାଇ ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କର ମିଳେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଫଳମୂଳ ହଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଠ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତ ସେଥିରୁ ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝୁଣା ଦେଖେଇବି ଏଇଠି। ତ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ତ ବାଟରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଝୁଣା ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ିବି, ୟାକୁ ଝୁଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଠୁ ଅଧିକ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଆଉ ବୋଧେ ହେଇନାହିଁ। ଏତିକି ହିଁ କେବଳ ମିଳିଲା। ଏଇ ତ ତଳେ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ତଳେ ବି ଅଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କାଢ଼ି ହେଲାନି ରେ, ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଖାଲି ହାତରେ କାଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯାଉଛି, ମାନେ ଏଠି ଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ ହରର୍ ମୁଭି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ କଚଡ଼ା ଅଛି, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ
ଏବେ ରାସ୍ତା କେମିତି ସଫା କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। फ्रेंड्स ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ରହିଲି।